सकाल भिडियोटी स्टार्ट करछि। सकाल सकाल पाग बहुत खराब करछि कहीं वर्षा होछि। मामनी कहूला मत कौट नहीं कि जीव चलतु वर्षा छाड़े आम कड़े जाऊँ आपन को ब्लॉग माध्यम जनाऊँ रेडी होकि देखा मामुनी मोर रेडी हो सारूँ जावाई चलतु देखा कौटिक आम जाऊे कौटी जाऊे मामनी कहमी पानी आज मामुन नहीं जाऊँ तो बहुत से सरप्राइज हाँ जगह पर देखिए कौटी जाऊे आम हिरो होंडा रेडी हो सारी चलतु मामनी गाड़ी काढ़ चलतु देखिए आम कौटे आपन को देखो केमन फोन करिमी कि फोन करिमी तुम नानी तते फोन करिमी कि ऑलरेडी डेरी हे गलानी हम चले जे बसछि चलो से बसछि दाबाटे चेंज कर देलु गाड़ी चलाची मामू पूरा सेम ड्रेस आम गेट पाखे पहुँची गलु चलतु वाटर पार्क को देखिए कामुनी और मामुनी चलते अच्छा अच्छी आमको एंटा देनी एंट्री कलु पेल्टे देखिए वाटर पार्क केते सुंदर बुद्धड़ा कर पूरा पत्थर कर पूरा गंजी गंजी स्टेचुटा भी देखल नीट फोटो उठे चलते आगो जावा केते सुंदर सब जगहटा केमिति कमेंट माध्यम जणे जगहटा भल हो घंटाटा भी चलुच देखु सुंदर है
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମାମୁନି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନି, ମୋ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏ ଜାଗା ଦେଖିକି ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଫଟୋ ରିଲ୍ସ କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ଘରକୁ ପଳେଇବା, ସେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, 5ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଡେରି ହବ। କାମୁନି ଚାଲନ୍ତୁ। ଝିଅ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ଅଛି। ଝିଅ ଆସି ଆମର ଜିଓ ମାର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିଣାକିଣି ଅଛି ଟିକେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ମାମୁନି ଆଗରେ ପଳେଇଲାଣି, ମାମୁନି ହେଠୁ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବା ଦେଖିବା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏବେ ଖାଇବା। କାମୁନର ଚାଟ୍ ଆସିଗଲା, କାମୁନି ବି ଚାଟ୍ ଖାଇବ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସୋମବାର ଖାଇପାରିବିନି, ନା ସବୁ ଖାଇଦେ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଖାଇଦେ ତୁ। କୁକୁର ତ ପଛପଟେ କୁକୁର ମୋ फाइनाली किणाकिणी सरीगला। ଆଜି ଥକି ହେଇଛେ ବୁଲି ବୁଲି। ତତେ ତ ବହୁତ ଥକାମଣି ଦେଇছে, ଖାଇ ଖାଇକି ଆଇଲା, ଆମେ ଖାଇନାଉ କିନ୍ତୁ ଭୋକୁଆ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ବୁଲି ବୁଲି ଥକେଇଲୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ରାତିର କିଛି ଖାଇବା ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ସୋମବାର ଉପାସ ଥିଲା। ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଖାଇକି ଆସିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଖାଇବାନି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।